कोरेल रो शिक्षा पे आजिकल एते के इंटरेस्ट दौना खाली फोटोशॉप रे मातिचंती किंतु मु बारंबार कहूची मु माने जबरदस्त आपन सिखौची एवं जबरदस्त आपन कहूची जे आपन कोरेल रोटा शिखंतु बहुत गुडे जिंस सेतरे कोरेल रो अछि जोटे के आपन बही तयारी करबा कि गोटे क्वेश्चन पेपर तयारी करबा किबा सेही भेला गोटे माने बहुत गुडे काम कोरेल रो हे परियो फोटोशॉप रे परियो कोरेल रो जो वीडियो क्लास गुडा मु दउची फोटोशॉप पेज मकर कोरेल रो जोटा वीडियो क्लास गुडा दउची ए पेन ड्राइव रो वीडियो क्लास गुडा नउची आपन एटा को घरे नै कि घरे बसी कि एटा डिटिव ग्राफिक डिजाइन कोर्स शिखि परिबे एवं एटा आजिर जे नेइचंती तांगा ना होची शंकर कृष्णानी तांकर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रु शंकर कृष्णानी सी गोटे नौचंती एटा को मु दउची तो आ भितरे जो वीडियो क्लास गुडा अछि तो याको मु देला परे आपण भाउथे कि मु आपन को दे देबी आपण बाटे मो बाटे किंतु सेमति न मु एगरा सब देला परे भी सर्विस दउची सर्विस माने आपन एथि जहा से सब वीडियो अछि जदि सेही रिलेटेड वीडियो आपण माने आपन एक्स्ट्रा आ किछि दरकार वीडियो ताले मु आपन को से तार माने आपन एनिडेक्स रे कहि देबी किबा गोटे स्पेशल वीडियो तार तयारी करी आपन दे देबी तो से हिसाब से मोर जने अछंती मोर जने सब्सक्राइबर अछन मोटर पेन ड्राइव नेथिले एवं मोटर ऑनलाइन क्लास मध्ये से बेले बेले नियंती तांको ना होची विराज कुमार नायक तांकर डिस्ट्रिक्ट हैला जगतसिंहपुर से जो गोटे जिनस मते देइछन्ती आपण एठी देखंतु कोरेल रो रे एटा एई जिनसटा आमे केमिति करबा खूब कम समय भितर केटा केमिति कोन करबा से मते पचाले जे सर एई जिनसटा आमे कोरेल रो रे केमिति कोन करबा तो ई जो जिनसटा करबा पय आमे पेज मेकर करि परिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे करि परिया किंतु कोरेल रो रे केते सहज केते शीघ्र हेई परिबो आज रो वीडियो रे आपण देखंतु कोरेल रो रे एटा केमिति कोन अति सहज आ सरल उपाय हेई परिबो तेणु आपण माने जदि घरे बसिक कंप्यूटर शिखा पय चाहू जदि ग्राफिक डिजाइन कोर्स डिटिव कोर्स शिखा पय चाहू जदि तबे एही भला पेन ड्राइव रे आपण वीडियो क्लास रे नियंतु मोटर आपण बहुत सहज रे शिखि परिबे जदि आपनकर सेही रिलेटेड जिंस किछि न थाए ताले मु आपन एनिडेक्स रे कहि देबी कि तार गोटे स्पेशल वीडियो करि के आपन मु देई देबी एटा आपन घरे बसिक शिखि परिबे तो एई जिंसटा को हम कोरेल रो केमति कोन करबा से विषय रे मु आपन को कहि दउछि एबे तो कोरेल रो देखंतु हमें मु एठी आपन देखौछि कोरेल रो मु एटा फाइल गोटे करिथिली तो एई जिंसटा देखंतु एई जिंसटा करि जेटा खूब कम समय मते लागिछि तो एठी मु गोटे नुवा पेज क्रिएट करूछि नुवा पेज क्रिएट करबा परे गोटे जिनस आपण माने मु जहा जहा कहूची जहा जहा करूची से हिसाब आपण फॉलो करंतु आपण निजे निजे जानि परिबे आराम से खूब माने कम समय रे आपण जानि परिबे तो एठी कोरेल रो गोटे नुवा फाइल मु क्रिएट कली नुवा फाइल क्रिएट करिया परे मु एठी सिंपल कोन करछु ना देखंतु ए जो रेक्टेंगल बॉक्स टूल अछि रेक्टेंगल टूल ले गोटे एठी क्रिएट करूची एति बड गोटे क्रिएट करूची तापर मु कोन करछु ना आउ गोटे प्लस चिन्ह मारि के एठी कीबोर्ड जो आपनकर प्लस चिन्ह अछि प्लस चिन्ह को मारदेली सेटा आपन देखा गलानी किंतु एटा आ गोटे ता ऊपर क्रिएट हे गला तो एठी मु कोन ना एटा को शिफ्ट धरिगिरी मु एठी आ तळ को एमती टाणी गिरी एमती रखि देली ठीक अछि टाणी गिरी रखि देला परे मु एबे कोन करियो ना मु जहा जहा कहूची से ऐसे आपन भला रे करंतु निजे फॉलो करंतु आपण जानि परिबे एठी मु दीटा सिलेक्ट कर देली दीटा सिलेक्ट करिया परे एई जगह रे जो अछि आपन घर देखंतु 6टा खंडे 6-7 टा ऑप्शन अछि एठी आपन घर क्लिक करिवे कोथरे ना ब्लेंड रे क्लिक करिवे आपन जे कोनसी पर्सन भी यूज करंतु ए ऑप्शन टा रहिथिबो तार टिके डिस्प्ले जदि एक सगरे हे पारे किंतु एई ऑप्शन टा अछि आपनकर ब्लेंड रे क्लिक करिया परे एठी आपनकर विभिन्न ऑप्शन आसीओ एठी आपनकर बाय डिफॉल्ट 20 टा थिबो एठी बर्तन मु रखिछि 8 किंतु एठी आपनकर 20 थिबो कि 24 थिबो एमती तो एटा को मु जदि करबी एटा को हम मैनुअली हम जते सेट करि परिबा तो एठी मु रखुछि 8 रखिबार कारण हला देखंतु तो से जो इमेज टा देइचंती हमको के हमरो विराज नायक जोटा देइचंती एथिरे केतटा 10टा अछि 10टा एपटरे 10टा 20टा अछि तो 10टा जेहेतु हमें हमर एठी क्रिएट करिवा तणु दीटा हला ता भितर आ 8टा करिवा तो 8टा हेले दीटा अछि 10टा आइजो ठीक अछि तो दीटा को हम सिलेक्ट करूछि एठी ए जगह में क्लिक करूछि तापर ए जगह में 8 लिखिकरी कीबोर्ड रे एंटर मारुछि तापर एई जगह रे मु माउस रो बाम पट प्रेस एंड होल्ड करिकरी कीबोर्ड रे शिफ्ट धरुछि शिफ्ट धरिया दरकार नै होछ सीधा खाली पकेबार अछि तो एमती हे गेला आपनकर केतटा देखंतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10टा हे गेला 10टा हे गेला परे मु एठी कोन करियो ना एटा को जदी बड़ छोट करिया हम चाहबा जदी हम टिके चाहबा कि छोट हे गेला कि बड़ हे गेला तो एटा को हम ऑल सिलेक्ट करिकरी एमती टिके कमी दे परिबा ठीक अछि कमी देला परे एठी रहिला तो याकु मु बटन सब जगह सिलेक्ट करूछि तो याकु आपन भाउथि 10टा हेला छिना जदी आपण गोटे एथरो डिलीट करिवे ताले डिलीट गोटे हे परियो नै त सब जगह डिलीट हे जो ठीक अछि कंट्रोल जेड मारुछि तापर एठी क्लिक करिकरी कीबोर्ड जो प्लस चिन्ह रहउछि प्लस चिन्ह मारिले प्लस चिन्ह मारला पर एटा आउटे ता ऊपर क्रिएट हे गेला शिफ्ट धरिकरी एठी टाणी देली दीटा सिलेक्ट करली तापर प्लस चिन्ह मार देली शिफ्ट धरिकरी एपटू टाणी देली
ହେଇଗଲା କେତେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଇମେଜଟା ପଠାଇଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ 4ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏପଟରେ ଆମକୁ 4ଟା ଆଉ ପକାଇବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁଯାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି, ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏପଟକୁ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ G ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ବା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତ ଏଟାକୁ ସିଫ୍ଟ ଧରିକି ଏଟାକୁ ଏମିତି ଟାଣିଦେଲି। ତାପରେ ଦୁଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଦୁଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ G ପ୍ରେସ୍ କରିକି କିବୋର୍ଡ଼ରେ P ବଟନ୍ ମାରିଦେଲେ ଏଟା ପୁରା ମଝି ମଝି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁଯାକ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେବା। ତାପରେ P ବଟନ୍ ମାରିଦେବା, ସବୁଯାକ ରହିଗଲା। ତ ଏଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁଟା ପଠାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି କି ନ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତା ପଛ କଥା। ନା ଆମର ଯଦି ପେଜ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଛୋଟ କରିଦେବା। ସବୁଯାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏମିତି ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଚାପି ଦେଇକି ଛୋଟ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତାପରେ ଆମର କାମ ହେଲା 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳୁଆ ଲେଖିବା, ଏଠୁ 11ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 1 ଏଣ୍ଟର, 2 ଏଣ୍ଟର, 3 ଏଣ୍ଟର, 4 ଏଣ୍ଟର, 5 6 7 8 9 10 ହେଇଗଲା। ତ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ରଖିବା 12 କିମ୍ବା 14, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 14 ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା 12 ରଖିବା। ଓକେ 12 ରଖିଲି। 12 ରଖିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ମଝାମଝି ରଖୁଛି। 1ଟାକୁ ରଖିଲି, ରଖିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଭ୍ ଟୁଲ୍। ସେଭ୍ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା এইটাକୁ ମାଉସର ବାଁ ପଟ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଟାଣିଦେବି। ଏଇଟାକୁ ଟାଣିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଫିଗର ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ମାନେ ବକ୍ସ ପାଖରେ ଆମର ଫିଗର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯିବ। ତ ୟାକୁ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, କିବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିକିରି ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଦେଇଦେଲି। ତ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଅଛି 10 ଏଟାକୁ ଆମେ କରିବା 11, ଏଟାକୁ କରିବା 12, ଏଟାକୁ କରିବା 13, ତ ଏଇଟାକୁ କରିବା 14, 15, 16, 17, 18, 19, ଏଟା ହେଲା 20। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଏଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଏରା ସବୁ ଲେଖିବା, ଏମିତି ଲେଖିକିରି ଏମିତି ପକେଇଦେବା। ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଆଉ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ଏଇ କାମଟା ଆପଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ବଢ଼େଇବା, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଦେବା, ଲିଡ଼ିଂଟା ଯଦି ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟାଇପ୍ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆଣିକିରି ଏଠି ପକେଇ ଦେଇପାରିବା। ତ କେତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କୋରେଲ୍‌ଡ୍ରଟା ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ବସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିପାରିବେ। ତାପରେ ବି ଯଦି କୌଣସି ଆପଣ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ତାହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ କହିଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ମୁଁ ଅପରେଟିଂ କରିକି କହିଦେବି। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9040460604। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କହିଦେବି।